Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Wal maqalatus saminatu. Wal maqalatus saminatu. Tining maqalah sekaping belu. Kenapa lestari yang kugat dentong ki? Sinurul. Enten ki. Wal maqalatus saminatu. Ini kak dinto makalah se nomor belu sekaping belu anil A'mash dari Imam Al-A'mash. Ismuhu asmana Imam Al-A'mash kak dinto Sulaiman bin Mihran. Engki kak dinto Sulaiman bin Mihran Al-Kufi se bangsa Kufah. Artinya dari kota Kufah. Se saat mungkin beda nengi negara Irak. Karena apa? Ulama-ulama sufi banyak saya berasal dari negara-negara Irak, banyak juga saya dari negara Iran. Saya saat makan Kak Dinto sedang berjuang menghadapi peran-peran tentara Zionis untuk menegakkan kedaulatan agama Islam. Beliau Kak Dinto ada buaki Imam Al-A'mash Kak Dinto, beliau ada buaki A'mash Kak Dinto. Cek saking arupa aki juluk. Artena tibi mana bi A'mash Kak Dinto jangkolang rabeng. Jadi mana bi langsung ibaca matana anil A'mash dari si rabeng nih kalau cek saking. Jadi Kak Dinto, ulama-ulama dimin Kak Dinto banyak saya pun apanya mana iki. Menampilkan diri sebagai orang yang tidak sempurna. Kak Angkui menjaga perasaan orang lain. Nah, Kak Dinto sekedar acara tak boleh. Beda se asmana salah setong imam Kak Dinto juga pada asmana Imam Hatim. Se aja juluk Al-Asom. Al-Asom Kak Dinto cek saya kena manabi IRT makin sekopok. Sekopok. Apa mak sampai aja juluki Imam Hatim sekopok? Karena apa? Karena iki beda salah setong peristiwa pernah kata moyan beliau Kak Dinto. Beliau Kak Dinto kata moyan, iki sabarengan pan saponapan orang, pas cangkolang nga. Tamu ya Kak Dinto, salah setong tamu ya Kak Dinto. Cangkolang Kak Dinto kasar, tak oni kabata alus tanurok kentok. Tanurok kentok. Biasanya mun ada orang tanurok kentok kan paling sakuan ini kalau gelak kokon apa sama macam. Jadi Imam Hatim Kak Dinto, iki ding mata ngiding. Saya tamu ya Kak Dinto, iki ampun todus mana entarnya bis pas oning-oning dapat jetolan. Jadi ketika Dinto todus. Pas tamu Kak Dinto mator kaparlona. Ya Imam Hatim, abtina andi kaparluan Kak Dinto. Iki terus menampilkan diri seakan-akan abekna tak merang. Terus ada bu boleh. Mator boleh setamui. Jangkolang ding mata ngiding boleh. Ding mata ngidingnya iki saking karena aja gak perasaan Kak Dinto. Jak nasi tamui pas pikir. Oh berarti Kiai Ria, Imam Hatim Ria tak ngiding betul engkau tanuruk kentok gitu. Jadi kan
angkui mailang rasa to dusa tamoy Imam Hatim Kak Dinto rela yang ke orang kopok seumur hidup. Tak ini Kak Dinto se Al-A'mash Kak Dinto se aja culuk serabeng. Cek pun apa peristiwa dan kau tak pernah nyeding peristiwa. Tak pernah pun apanya mana tak pernah nyeding langsung peristiwa pun apa saya ada tiaki sebab kalau raja culuk serabeng Kak Dinto. Beliau Kak Dinto ada buaki mangkana ra'su malihi taqwa. Siapa-siapa orang ra'su malihi se modal kehidupannya at-taqwa ing Kak Dinto takwa. Mek lestari Kak Dinto iki. Lestari iki. Iki. Tinggal langsung ke si berikutnya Kak Dinto. Wal maqalatut tasi'atuh tining maqalah se kaping sanga. Maqalah se kaping sanga an Sufyan as-Sauri. Dari sahabat Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu, muka-muka Allah apareng karidaan anhu dak ka sahabat Sufyan as-Sauri Kak Dinto. Wa huwa tining Sufyan as-Sauri Kak Dinto Syekhul Imam Malikin aropa aki guruna Imam Malik. Sufyan as-Sauri Kak Dinto ada buaki kullu ma'siyatin saben-saben maksiat nasyiatun an syahwatin setimbul an syahwatin dari nafsu ai artinya istiyakun nafsi ila syai'in artinya pun apanya mana senenga abe dek kasalak setong dek ka sesuatu Kak Dinto saking karena ida sari nafsu atau benar ngalakonana sesuatu orang Kak Dinto saking pas ida sari nafsu ngalakoni setong maksiat saking maksiat Kak Dinto kinya mana ampun maksiat tantona pakun kebanyakan maksiat Kak Dinto ida sari kalaban nafsu. Maksiat sekati Kak Dinto fa innahu yurja ghufranuha. Maksiat sekati Kak Dinto ki bisa iarep ghufranuha pangaporaanna dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Aba ngalakoni kamaksiatan. Kamaksiatan Kak Dinto ikalaku peten kaula sareng para panjenengan sateja kalaban sebab ida sare nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Mata iki pangabes perkara sita ikaridoi sareng ajunan Allah. Jolo ipacaca perkara-perkara sita ikaridoi Allah. Kopeng ipangidinga kideka perkara-perkara sita ikaridoi Allah. Kak Dinto kan saking maksiat saya ampun eda sare kalaban nafsu. Maksiat sikati Kak Dinto yurja ghufranuha ki bisa iarep pangaporaanna dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ai al maksiatu artinya maksiat ki bisa sapora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seterusnya kullu maksiatin saben-saben kamaksiatan nasya'at an kibrin se timbul kamaksiatan Kak Dinto an kibrin ede sare karena rasa sombong. Ede sare karena rasa sombong. Ai artinya kenapa sih kocak sombong Kak Dinto? Dakwal fadli ngakuwe cek beda keutamaan nengi abakna. Kocak sombong Kak Dinto nganggep abak lebih dari orang lain. Di dalam urusan ilmu abak apa ngerasa lebih pinter dari orang lain. Dalam masalah harta abak apa ngerasa lebih soki dari orang lain. Dalam kisah macam-macam ampun. Pokoknya ketika diri Kak Dinto ampun merasa lebih daripada orang lain. Dalam ibadah abakna apa ngerasa ibadahna tibi lebih fokus timbang ibadahna orang lain. Sehingga pas cek gampang mensengkok pakun masuk surga. Ibadah nariak tak etarema, ibadah narua tak etarema. Pakun masuk neraka. Seakan-akan pas andi mana andi kunci neraka. Orang lacu itu mau warwa masuk neraka, waria tak kira etarema tobat. Polana beda orang-orang sekati Kak Dinto. Dirinya selalu merasa lebih baik dan menganggap orang lain Kak Dinto badai babaan nah derajatnya. Kak Dinto saya palang. Orang-orang saya
ngalakoni kamaksiatan saking didasari karena kesombongan kak dinto, fa innahu la yurja ghufranuha, kak dinto tak bisa yarep pangapuraanna, tak bisa yarep oleh pangapuraanna. Li anna maksiata iblis, karena saungkuna maksiata iblis, kana asluha asallah bedena maksiata iblis kak dinto, ail maksiyah artinya maksiata iblis kak dinto timbul minal kibri dari kesombongan. Kisalah setong contohna kak dinto, nalikana iblis ipakon asojud dak ka Nabi Adam sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala, si iblis kak dinto tak ndak saking karena dasare rasa sombong. Kalaban ngucap qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, abtina tak sujud tedek ka Adam kak dinto ya Allah. Abtina lebih mulja, abtina ika kebay dari apoy, sedangkan Adam kak dinto Eva di dari tanah. Apoy kak dinto lebih mulja dari tanah ya Allah. Jadi abtina tak sujud. Jana saya iblis. Wala na iblis kak dinto. Iblisnya mana ampun pentera makhluk sepenter. Kak dinto andi alasan boleh. Andi alasan. Ben alasannya masuk akal. Mun orang saya pikiran na dangkal, orang saya pikiran na dekai, ngedinga ki alasan na iblis, kak dinto bisa-bisa abu alasan nisar ka iblis. Kenapa alasan na iblis mak tak anda asojud? Abtina tak anda asojud dak keajunan ya Allah, karena abtina teroma nyito ngasojud. Apa nama? Abtina tak anda asojud dak ka Nabi Adam ya Allah, karena abtina kak dinto teroma nyito ngasojud dak keajunan. Jadi cak nasi iblis tak sujud ke Nabi Adam saking porlana terus manyeto ngasujud dah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala cakna si iblis. Tapi si Allah lebih ngakali tak anda na iblis kak dinto saking karena dasar rasa sombong abek na merasa lebih mulia timbang Nabi Adam sehingga nafas tak anda asujud ke Nabi Adam. Padahal kak dinto benih masalah asujud ke Nabi Adam kak dinto si maksud. Si maksud kak dinto yang menjadi titik utamanya kok ada ka parentana Allah ka aku ngalakoni kak dinto. Iblis pas nolak. Para malaikat sadajana sujud. Sanajan para malaikat-malaikat sebelumnya kak dinto begbedaan. Banyak juga malaikat saya memprotes dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala nalikana bekal abadi manusia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dakna saya para malaikat kak dinto ketika memprotes. Ya Allah, ajunan maki akabaya manusia ya Allah, maki apa dia manusia ya Allah. Manusia kak dinto ataj'alu fiha man yufsidu fiha perak dadi tukang ngalakoni karosaken ning itunya kak dinto. Man yufsidu fiha wa yasfikud dima ban saling menumpahkan darah perak lalakonna perang acarok bermusuhan ngalak hak naureng afitnaan tor sama cemah kak dinto iki lalakonna manusia ampun lakar saking ikaw ini sarang para malaikat karena lakar Allah Subhanahu wa taala abadi juga makhluk-makhluk sabelunna Allah abadi manusia. Jadi sehingga kak dinto pas malaikat memprotes. Saking pas sampun Allah ada qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dinarah malaikat tak usahnya banyak protes bakna. Sing kok ria lebih tahu timbang bakna daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas langsung taat pas asojud, pakona sujud yang kia sujud. Jadi malaikat kak dinto lalakonna ingki nyetong. Pada malaikat mulai ebadi pakona sujud, ingki terus-terusan sampai samangken sujud tak saja. Pada malaikat pakon nyerop angin, engki terus sampai mangken tak buang nyerop angin. Jadi angin se ikaras sabatan kau sarang para pancingan satu aja, angin si raja, angin si kene, kak dinto arofaki serobana malaikat Israfil. Se nyerop selama nengi alam dunia kak dinto, raja na angin nengi alam dunia. Se nyerop kak dinto, cuma jika dia lo bangga jarum se serop bagi. Saking apa mak pas bisa marup tujuh kajuan si raja. Mak pas bisa marupu bangunan-bangunan setengki.
Padahal lobenga panyerobanna kak dinto dikatia lobenga jarum. Iki bener lah kene pada lobenga jarum saking pasera gelu senope. Pasera senyerop. Mon manosa iki cak ko sene ngangkui. Secara jarum ngangkui saropo ngangkui pipa se lemat dem tak gulian. Maruh buah kana gedang setong iserop. Tobung. Mon ngakui, mon apa mana, mon ngakui kekuatan se lakar badan ngibadan tak kelar angin nafatan kau sareng para pancingan saja. Iki lain boleh lakar mon andi ilmu rob serop saking lain boleh. Kak dinto di luar kebiasaan. Iblis kak dinto ngalakoni kamaksiatan saking edasare rasa sombong. Yas'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis kak dinto ngangkep abekna lebih fokus dari Gusti Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika sombong apa maksiat iblis kak dinto saking karena edasare kasombongan. Wali anna zillata sayyidina Adam alaihi salam wali anna zillata sayyidina Adam alaihi salatu wassalam ben saungkuna kata belecaranna Gusti Kanjeng Nabi Adam alaihi salam kana asluha minasyahwah kak dinto timbulnya dari syahwat dari nafsu iblis maksiat dari kesombongan Nabi Adam maksiat saking karena edasare nafsu cuma kaangkui ada buah seilarang sarang ajunan Allah si asmana buah khuldi pas kaangkui noro di pangatero narajina kak dinto kan ampun pangatero kak dinto kan ampun aropa aki nafsu cek sakinga padahal ampun oning cek kak dinto buah-buahan kak dinto ilarang sarang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala bisa babistiyakihi kalaban bedena kesenengan na Nabi Adam kak dinto ila zauqi samarati syajarati syahwatil manhiyyi anha kaangkui bedena pangatero kaangkui arsae buana juga juan se konapanya mana se edasare karena nafsu yang menyenangkan al manhiyyi yang dilarang anha atas buah kak dinto guna perak terluar sanaa iki guna mun pola nah saking kak dinto ampun jelas-jelas ejab-ejab maksiat dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga na belisanna Nabi Adam alaihi salatu wassalam pas iusir dari swarga sehingga anak potona Nabi Adam fatan kaula sareng para panjenengan saja kudu menghadapi saking kudu ngadepi panponapan se terjadi ning alam dunia kak dinto engki hukumnya sunnatullah kak dinto engki berdasarkan sebab akibat cangkolang mun lapar engki kudu ngakan mun pelka engki kudu nginum mun tak andik nase engki atana mun tak andik se etana engki ampun berproses karena ada yang namanya hukum sunnatullah sebab akibat dunia bila kabudi-budi bila dak budi umat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto diciptakan dengan berdasarkan sunnatullah hukum alam hukum sebab akibat engki mun sabelunna banyak lakar saya di luar pikiran Nabi Isa tepatnya di dalam perjuangannya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dikejar sareng Ratu Romawi sampai buru-buru ke alas kenapa bahasa losa buru tahun ini engki menghindar supaya tak capok tangkep menrato sedalim kak dinto sampai buru ke alas bila dapat ke tengah alas Nabi Isa sareng kaum maka dinto si kaum asero tuh Nabi Isa aneka pun kaula panika saberengan ampun lapar saja katina apa tak hingga kanan apa nika iki tore nah pas ampian doa lah juga Allah iki pas doa aku Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ya Allah
paturunna kita ka abdina hidangan rantana minas sama dari langit. Minta rantana di tengah alas. Cek teka nang ipok jompok bayi lecen imun minta rantana ki ampu tanak gelu, ampu olah gelu. Kak dinto di tengah alas. Orang banyak bahasa lecen minta rantana ini pas ipatoroni sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Thank you Mas. Pada surah Al-Maidah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idan li awalina wa akhirina. Supaya Kak Dinto bisa jadi Eid. Eid Kak Dinto cak saking telasan, pesta, bersenang-senang. Li awalina. Bagi generasi awal-awal pengikut panjenengan Nabi Isa wa akhirina ben juga generasi akhir dari pengikut panjenengan Nabi Isa. Wa ayatam minka. Oh, Kak Dinto khitabnya dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Kak Dinto bisa jadi awal tur akhirah kaum abdina ya Allah. Ben supaya Kak Dinto bisa jadi tanda-tanda atas kakobasaan epon ajunan ya Allah. Iki mun tak saking karena kakobasaan Allah. Iki masak nengi tengah alas lah sudah Pak turun ke kanan rantana masak nah. Sobung si atanak, sobung si ngolah tur sama jempa. Wal maqalatul asyiratu tining maqalah se kaping 10 an ba'diz zuhadi dari sebagian ulama ahli zuhud wahum sekocang ulama ahli zuhud Kak Dinto engki panika banyak orangnya engki panika alladzina taqarud dunya engki Kak Dinto orang-orang se saking tidak begitu peduli terhadap dunia. Tak begitu peduli terhadap dunia. Tapi benih pasal tak peduli total karena apa? Karena dunia Kak Dinto lagar wajib ke angkui isare. Tapi lebih memperdulikan terhadap akhirat. Walam yanalu biha. Dan orang-orang sekasebut tidak berusaha untuk memperoleh terhadap dunia. Tak kau sini fika via ki pengetahuan nasi penting. Ampun. Akhadu minha qadra daruratihim. Tak kau se marluaki cuma ngalak nadeka urusan kedunyaan Kak Dinto qadra daruratihim. Sakadar kabutuhanna. Cangkolang abak naik silapar yang singakan sakenyangan cek ko sini nyirep tina mulai kan dekian duhur tak lapar sampai kan asar tak lapar ya kok aki kapi masuk punten benih pas ketiga dinto qadra daruratihim ulama-ulama ahli zuhud kak dinto ada buaki man adna badzamban sapa-sapa orang sing ngalakoni dosa ai artinya yuhammiluhu se nanggung atas dosana. Bada orang ngalakoni dosa, engki karena jelas lakar dosa Kak Dinto lakar tanggung sareng orang-orang saya ngalakoni dosa tibi. Artinya tak ning fulit dagi dosana tibi deka orang lain. Sana jan bada senangkunga. Misalnya engki katipun apa contohnya nang ale pau. Wah, pau kala aki. Di nerakakan tibi ki mulai kabung kona. Wah, empon kan dosa. Di nangkok nangkunga dosana ya. Sobung dosa saya kening tanggung aki. Engki senyoro ben sing ala engki pada oleh dosa. Sepera senyoro engki oleh dosana nyoro. Sing ala engki oleh dosana ngala. Ben dosana ngakan. Jadi pada jadi tak heran cerita-cerita kona Kak Dinto pada paribasan kona pada tak ngakan nangkana tapi melo getana. Jadi ketika Dinto sobung dosa tanggungan tidak ke orang lain. Pada pola na tambak ki dan kalau lagi kanak Kak Dinto ampo cakanca. Jadi nangkung atu sana ya. Lah cuma sepak. Iki tenggana hi nak kana iki sami-sami tak ndik dosa. Muga-muga sapora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Thank you.
Bedek karocek. Siapa-siapa orang sing ngalakoni dosa wa huwa yadhaku dalam keadaan agella. Aba na sila ngalakoni dosa, ki agella bangga ngalakoni dosa. Sila ngalakoni dosa ki kak ngalakak pangaporana. Bermabuk-mabukan misalnya, iki agella. Orang-orang seketika dinto ai wal halu. Iki kak dinto kabadaanna dalam kabadaan agella saya maksud. Annahu yafrahu. Jak sangkuna orang seka sebut yafrahu dalam kabadaan buka. Buka jangan apa nama? Bunga. Bitahammulihi dalam nangkung dosana. Abak na sila tahu ngalakoni dosa. Pas tahu ka dosana ki aglaan. Buk-mabukan azina. Ilakoni kalaban agla kak ngakak bangga atas dosa sekalako. Mendalimi orang lain kalaban merasa bangga atas kedaliman yang dilakukan. Menyakiti hati orang lain dengan merasa bangga. Karena mungkin sepintas orang seketika dinto akan ditampakkan sebagai orang yang menang. Menang dalam urusan dunia. Tapi pada hakikatnya orang-orang seketika dinto fa inna Allah subhanahu wa ta'ala karena sangkuna Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto yudkhiluhun naroh bekal masuk deka orang sing ngalakoni maksiat sing ngalakoni dosa kalaban kak ngalak kakak dinto masuk deka neraka wa huwa yabki dalam keadaan menangis dalam keadaan mular ngalakoni dosa sambil aglaan bila masuk akan neraka atas balasan dosana iki masuk dalam keadaan nangis rekong li anna haqqahu karena sangkuna hakna orang sing ngalakoni dosa gak dinto benih sakotuna agela tapi sakotuna ayyandama kotu arasa kasta atas dosa sekalako. Aduh ya Allah abdina gela ampun ngalakoni panika ya Allah. Abdina uning jaga dinto dosa ya Allah nyona sapura abdina ya Allah pas terus mau istighfar atau tobat mau sholawat mau Al-Qur'an. Jadi gak dinto engki diimbangi wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan coba nabak nakapijar ya. Iringi, dampingi kalaban perbuatan baik. Pangapura-pangaporana pak na apol kompol misalnya. Oning-oning tak eka pangrasa temu ngacaca coba na tatanggana iya romon sedisa rotaya. Bila cara dia. Wuyongku. Pas bila paleman ka jompok na pasadar ai engkok maagai bariya gelak misalnya. Kak dinto pas buru kengae tamhuha. Selingi dengan perbuatan baik. Sop aja takaa jangkolang taka dosa sakale mau oleh benda tak bose berat dosana. Kalaban kefokusan katipun apa? Engki bisa kalaban atobat, bisa kalaban maus Al-Qur'an, bisa kalaban as-sadaqah. Jadi sedekah kak dinto arupa aki cek saking senjata paling ampuh. Nah, cek saking sedekah kak dinto arupa aki senjata paling ampuh untuk menghindari siksa kubur. Jadi kak dinto. Bahkan orang-orang yang ampun tinggal kak dinto sami-sami andi pangarep cek saking bisa abeli dek ka alam dunya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Cek saking abdina kak dinto bisa odi boleh dek ka alam dunya ya Allah. La as-sadaqah. Abdina bakal asadekah. Jadi sedekah kak dinto banget raja pangarona terhadap kenikmatan kubur. Artinya bisa menolak dek ka seksana kubur atau sama macam. Engki tak bisa nolak secara total, engki paling sakonikna ngurangi. Si biasanya iba cetol 100 kali sehari, iba cetol 10 kali misalnya beleka. Engki mun laju si macetol engki bene pada manusia lain. Dapat cetolan ikut dok ceraga remuk ka baba ajam po boleh. Ikut dok boleh remuk boleh. Sekalian. Ketika tinto ikut dok iko lan juni kalak gempang kan. Siksa paring siksaan. Sangguna orang-orang sing ngalakoni itu sagak tinto tak andi hak ka angkui agela ka angkui tertawa. Sakutuna hak na ka tinto ayyan dama supaya menyesal wa yastaghfirullah ta'ala ban nyoon sapora
dak ka ajunan na Allah Subhanahu wa taala lidzalika karena tusana seekalako. Sehingga pas ulama-ulama kak dinto banyak nganjur lagi, banyak makon lagi supaya abek kak dinto ka angkui atobat cek ngantos pangrasana ala kudusa. Wala ada apa? Kebanyakan orang kak dinto mun iantos apa ngerasana deng sakadeng tak apa ngerasa terus. Cek ka pangrasa abek na kak dinto ngalakoni kafokusan terus. Aiki. Kalakoni kafokusan terus pangrasana. Jadi kak dinto pas ampona iki kak dinto sidang sakadang bisa jadi sebab deng adenga abek kak dinto sareng ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Pas nakir pikir ara apa ya parnyoonan mak tak gelem takabul tak gelem kata rema misalnya. Engki cek pas abek na kak dinto tak penapa nyona tidak berintrospeksi diri. Tidak penapa jangan nasib sama turan atau engki. Tak lek nyelek dek ka kesalahan na abek. Abek kak dinto paling pinter mun nyelek kesalahan na orang, tapi paling bodoh mun nyelek kesalahan na abek tibe. Mun soro nyelek kesalahan na orang, waduh, dari kesalahan kenik si paling dari kesalahan si paling kenik sampai kesalahan si paling raja, temu. Alebian ben intel. Tapi mun ka angkui anilai abek tibe. Jadi kak dinto repot tuh berat nah. Sehingga pas pakon atobat sanajan abekna tak apa ngerasa ngalakoni dosa. Jadi saya minta asapora dek kajunan Allah dari dosa saya kapang rasa turjukan dari saya tak kapang rasa. Asapora dek kajunan Allah dari dosa saya esang aja turjukan dari dosa saya tak esang aja. Kak dinto pentas saja dek kajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben kak dinto bekal jadi pun apanya mana ini. Paling sakonik nah bisa masemak hubungan abe sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a ban sapa-sapa orang seto ada ka ajunan Allah Subhanahu wa taala wa huwa yabki. Tapi pas nangis dak ka ajunan Allah mular abe na sila taat ibadah tapi ki mular di dalam ibadahna. Kan banyak ampun orang-orang asolat bila tengah malam sampai ko si mular sampai ko sini baca saja dana. Se mular raga dito benih saking ikabay-gabay. Wala na. Mun kuna terong mular gampang ngalagi pang pote sabat ning kasujudan na. Okay. Kenapa boleh karena panyukan misalnya. Tadi kak. Okay. Jadi pani kasih. Jadi kak dinto pas karena hosok karena apa namanya mana karena lakar ngarep karidaan Allah Subhanahu wa taala mular raga dinto. Pas juga hayaan minallahi ta'ala. Ben abek na sambi arah satodus kan nangis boleh antara na abek na kak dento arah satodus dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Todus polana saben abek ngalakoni dosa Allah Subhanahu wa taala pakun ngawuningi Allah Subhanahu wa taala pakun ngakeli. Jadi sobung saya bisa eleng-eleng karena dimin kak dento engki ulama-ulama sufi kak dento pernah bedah inten kula ampun lupai karena lekar tak nyare secara khusus cari tak dinto saking kula ada pak kapan nikah temu pikiran saya cari tak beda situng ulama kak dinto makumpul murid dah saya kata lo ulama-ulama lamba inci santrena tak nyak banyak beda si gunakan kata lo apa inci toti si ulama kak dinto pas apa reng manuk ka santrena sita telok kak dinto. Ria bak nefri manuk mensengko. Manuk ria sambeli bila tada se nangale. Oh ampun macam-macam beda se buru ka tas gunung nggak lengaan kangen kacer tak ada orang sambeli se manuk. Beda boleh se nyari kenengan buru ka pantai ka pinggir tasek. Nggak lengaan kaborok katanya merkada jaga lauk tak nangale orang. Arya tak ada nangale. Sambeli bos. Tapi santre si kaping telok gak dinto pas lain. Pakun si manuk gak dinto teka ai hiba keluar. Pakun bila ipa belia ke guruna ka kiyaina gak dinto. Pakun si manuk gak dinto tak sambeli.
bah arapa mak tak sambeli jadi manuk na bak cong. Engki cek tebuna ajunan sambeli pokok tada orang senang ngaleh. Pokok tada senang ngaleh. Pokok tada senang ngaleh. Mun guna pokok tada orang senang ngaleh engki sida dua ampun bener panika. Tapi cek tebuna pokok tada senang ngaleh. Se nekuk manuk engki nangale ben boleh se kak dinto. Allah Subhanahu wa taala pakun ngauningi ngitek ke cek ku sini ngideng padeng ngitek kade lembeto sagale kak dinto pakun Allah Subhanahu wa taala katia ada buna ajunan pakun Allah ngauningi kiai setiap tina burung tak nyambeli panika teti iki cek saking murid kak dinto santri kak dinto ampun naik derajat dalam satu tingkat tapi kak dinto ampun ulama-ulama satu aja ngisi dua kak dinto. Siapa orang se toat pas nangis katoatanna sampai nangis karena todus dek keajunan Allah Subhanahu wa taala torjukan wa khaufan minhu ben karena takut dek keajunan Allah Subhanahu wa taala takut dek keajunan Allah Subhanahu wa taala ala taqsirihi fi tilka ta'ah atas kekurangan na taat dek keajunan Allah Subhanahu wa taala kadin to takut abek nak dinto nangis takut bener lakar abek toat bener lakar abek ngalakoni salat selima waktu bener abek lakar lebur ngalakoni sunat duha tahajud hajat istikharah tor sama cemah bener abek lakar lebur maca Al-Quran bener lakar abek lebur ngamal laki ilmu saking takut khaufan ala taqsirihi fi tilka ta'ah takut keng beda kekurangan nah takut beda kekurangan nah pas kekurangan kak dinto ada dia sebab pas tak itare masarang ajunan Allah kak dinto ikat tangis takut kurang pangabdian na abek na dek ajunan Allah Subhanahu wa taala ban orang-orang seto ada dalam keadaan nangis ketika dinto fa innallaha taala maka Allah Subhanahu wa taala kak dinto yudkhiluhul jannata fakal mamasuk orang sekasebut dek ka swarga wa huwa yadhaku dalam keadaan agla dalam keadaan tertawa jadi seneng to ada kajunan Allah abek na nangis bila iba masuk ada ke surga jumper perak tur sama cuma Eiki lestari Eiki para kolema ampun tak Eiki. Maka Allah Subhanahu wa taala memasuk orang sekasih budak ke surga dalam keadaan agla tertawa tersenyum senang ai yafrahu wa yatal farhi kalaban kesenangan se ada di dalam puncak kesenangan sa senang-senangnya katipun apa kesenangan si paling senang engki kak dinto apun li husuli matlubihi karena bisa ngaule dek kapan ponapan se epenta dek keajunan Allah Subhanahu wa taala intina se epenta wa huwa afwullahi taala iki kak dinto pangapuraan epon Allah Subhanahu wa taala